Oke, teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Sekarang beta mau ajak katong belajar ulang matematika. Jadi di video kemarin kita sudah belajar di fraction kalau sonde salah, teman-teman. Jadi video ini beta akan buat karena sebagai journey saja atau pembelajaran pribadi. Jadi beta sonde buat secara resmi atau betul-betul baku atau apalah begitu, teman-teman. Cukup beta rekam beta pun diri begini dan juga nanti kotong punya proses pembelajaran. Oke, langsung saja mari kotong mulai. Jadi kotong sudah di sini, kotong langsung masuk ke browser karena beta belajar di Khan Academy ini dia khanacademy.org. Di video sebelumnya kotong sudah belajar tentang cara registrasi, teman-teman. Jadi beta sudah 6 minggu di sini dan minta maaf kemarin beta lupa untuk rekam di video selanjutnya. Tapi kita bisa coba lanjutkan di sini. Jadi kemarin kita sudah di grade 3, teman-teman, kalau sampai salah. Dan saya tahu beta ya begitulah. Di grade 3 kemarin kita ada belajar di unit 7, teman-teman. Di unit 7 beta lupa di yang mana, tapi beta sudah selesaikan unit 7. Tapi beta mau ajak kotong untuk refresh sedikit supaya teman-teman tidak terputus proses pembelajarannya dengan beta begitu. Tapi kalau beta ya it's okay lah, karena beta yang kemarin beta sempat belajar dan tapi sudah bikin video gitu, teman-teman. Oke, langsung saja kotong coba unit test di unit 7 supaya kotong sudah kehilangan momentum lah. Jadi di sini di level 3 ini kotong belajar tentang di sini, teman-teman. Kotong bisa lihat di sini. Multiplication and division. Apa nih? Oke. 56 sama dengan berapa kali 7? 8. 8. Benar. Which two expressions are equivalent to, yang mana yang sama dengan 9 kali 2 kali 5? Nah ini tuh 2 kali 5 kali 9 atau 10 kali 9. Ini dia bilang choose to answer. Jadi kita bisa pilih dua jawaban. Benar. Let's use the associate property to help us solve 3 times 21. Okay. 3 times 21 equivalent to 3 times berapa? 21 it's 3 times 7. Oke. Jadi kalau 3 kali 3 9, di sini 7. 9 kali 7 berapa? 63, teman-teman. 63. Jadi kalau 3 kali 2 1 sama dengan 3, 2 kali 3 6, 63. Kita cek, benar. Ini kita sudah master, teman-teman. Di sini kita sudah master sebenarnya, sudah unitnya sudah 100%, tapi kita mau testing ulang dengan teman-teman supaya kita tidak kehilangan momentum. An art teacher has 6 boxes of chalk to draw an outdoor mural. Each box has 7 pieces of chalk. Jadi dia bilang seorang guru sini dia punya 6 box of chalk. Apa ini chalk? Mungkin peralatan gambar untuk menggambar mural di outdoor. Dan setiap box itu ada
7 chalk. Berapa banyak, how many pieces of chalk does the art teacher have? 7 kali 6 berapa teman-teman? 42. Oke. Find the missing value. Berapa bagi 2 sama dengan 8? Gampang. 2 kali 8 16. Emily went to soccer practice 6 times last month. Each practice is 90 minutes long. How long did Emily spend at soccer practice last month? Jadi dia tanya berapa banyak menit yang dihabiskan oleh si Emily untuk praktek main bola bulan lalu. Jadi kalau dia di sini 6 kali praktek, teman-teman. Dan setiap praktek itu dia menghabiskan waktu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Kita tinggal kalikan saja. 6 kali 9 sama dengan 54 tambah 0, 40 menit. Find the missing value. Jadi dia bilang 2 ini kita dapat berapa bagi 7. Jadi gampang, 2 kali 7 14. Complete the equation. 3 kali 5 sama dengan 3 kali 5 kali 2 sama dengan 3 kali 5 kali 2 dalam kurung. Let's use the associative property to help us solve. 2 times 18. Complete the equation. Oke, 18 kita dapat dari berapa? 2 kali 9 atau 3 kali 6 juga. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Di sini kali 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Find the missing value. 42 didapat dari berapa kali 6? 42 bagi 6 sama dengan 7. Oke. Beta sonada skill yang level up, level down, karena sonada yang salah dan sonada yang ditambahkan tadi jadi not change. 6 skill di sini, not tested 2 skill di sini. Oke, up next unit 8. Kita masuk ke unit 8. Nah, bagusnya kalau di Khan Academy, teman-teman, kita mendapatkan pembelajaran by video yang sangat-sangat bagus dan sangat pendek, teman-teman. Jadi kita bisa nonton dan bisa lanjut belajar. Yang mungkin mau langsung latihan juga bisa langsung skip up next saja untuk exercise-nya. Tapi kita akan nonton di sini, teman-teman. Kita akan coba skip refreshing saja. Ini dia. If I were to ask you, what is 5 minus 3 plus 2, what would you say that is? Pause this video and try to figure that out. Alright, well if you wanted to tackle this, you would really just... Dia bilang berapa 5 kurang 3 tambah 2. Beta agak lupa proses apa, aturan penjumlahan, pembagian, pengurangan, teman-teman. Tapi seharusnya sih dijumlahkan dahulu, teman-teman. Atau ke mana? Silakan komen. Read it from left to right, or you'd compute it from left to right. You'd first figure out what 5 minus 3 is, and 5 minus 3 is equal to 2. And so you'd say, okay, that's going to be 2 plus 2, which of course we know is equal to 4. Now, what if I were to involve a little bit of multiplication or division? If I were to go up to you and I were to say, what is 5 plus 3 times 2? Pause this video and try to figure that out. Nah, kalau yang ini kemungkinan 3 kali 2 dahulu baru ditambahkan 5. Menurut beta sih, teman-teman. 6 tambah 5 11.
Karena kalau ditambahkan dahulu pasti beda nilainya. 8 kali 2, 16. Tempted to do it in a similar way. You might be tempted to say, okay, I'll just go from left to right. I'll first compute what 5 plus 3 is, and that, of course, would be equal to 8. And then I would multiply 8 times 2 to get 16. But it turns out that this would not be the right way to approach this, because for very good reasons that we'll study in perhaps future videos, we don't always go left to right, especially when we're dealing with different types of operations. And the standard way that this is approached is that multiplication and division will be done before addition and subtraction. So the way that you would actually compute this is that you would compute the 3 times 2 first. So you would say that this is the same thing as 5 plus 6. 5 plus 6, which is going to be equal to 11, not 16. So this is going to be equal to 11. So with that out of the way, let's do a few more examples. Let's say someone were to approach you and say, what is 9 minus 6 divided by 3? Pause this video and see if you can figure that out. Well, as I just said, we would do multiple. Ini seharusnya bagi dahulu seharusnya, atau kurang dahulu. Bingung. Multiplication or division before we do subtraction. So we'll actually do the 6 divided by 3 first, and 6 divided by 3 is 2. So this simplifies to 9 minus 2. Which is equal to 7. And I really want to emphasize it's important that you get this idea that multiplication and division should be done before the addition or subtraction, unless you're given some other types of directions. Because if you just went left to right here, you would have said 9 minus 6 is 3, and then you would have divided that by 3, which would have given you 1, which is clearly a different number than 7. Let's do one more example. Berarti kalau ada tambah dengan kurang dahulu. Kalau ada tambah dengan kali dahulu. Kalau bagi dengan kurang, bagi dahulu. Just for kicks. Let's say that someone were to ask you, what is 2 times 3 minus 1? Pause the video and try to figure that one. Kali dahulu sih, menurut kita. 5 hasilnya. Well, in this one, doing our multiplication first is also the same as going left to right first. So if we do 2 times 3 first, 2 times 3 is 6, so that's 6. And then we would want to calculate 6 minus 1, which is, of course, equal to 5. So big picture. If you just have a bunch of things that are being added, subtracted, multiplying, and divided, and there's no parentheses in it, you would always prioritize the multiplication or the division over the addition or the subtraction. Oke teman-teman, jadi di sini Kotong punya apa? Ini ada diskusi, teman-teman bisa apa sih? Ini tuh, kita akan bisa ikut bagus nih. Oke, kita langsung up next expression. Ready to practice? Oke, pastilah. They've tried to evaluate. Nah. Ini tadi kurang dahulu lah, teman-teman. Kurang dahulu, oke. 55 kurang 15, 50 kurang 10, 40, 5 kurang 35, berarti 35 kurang tambah 20. Coba kita pakai ini saja teman-teman. 55 kurang 15. Kacau nih. Ini berapa nih teman-teman? Kurang, oke, 0.
5 kurang 1, 4. Jadi 40 tambah 20 sama dengan 60 seharusnya. Tambah 20, ini kurang, ini tambah 20. Oke. Di sini dia bilang, berarti di sini dia di sininya dia benar, di sini juga dia benar, di step 1 dia benar. Ini kok salah ini nih. 40 tambah 20 seharusnya 60 bukan 20. Oke. Find Dev's mistake. Cus di step 2 lah. Kita coba cek. Benar. Jadi teman-teman, kalau kita mau cari tahu cara jawabnya, ini ya, di sini bisa klik sini. Tapi kita jarang pakai sih teman-teman. Evaluate ini nih. Oke. Kalau ada ini kita lupa teman-teman. Tadi bagi dahulu atau kali dahulu ya? Bagi seharusnya. 27 bagi 28 bagi 7 sama dengan 4. Ini sama dengan 4 kali 4, 16. Kalau bukan 16 ya berarti 1. Tapi kita coba sepertinya 16 ya teman-teman. Wah, benar. Berarti bagi dahulu baru kali ya teman-teman. What is the first step to evaluate? Ini nih. Gampang untuk mengevaluasi ini. Kotong yang pertama kali itu aku. Kalau kurang dengan bagi tadi berapa teman? Beta lupa teman-teman, tapi mungkin saja kurang dahulu. Soalnya bagi dahulu sih teman-teman. Coba kalau 64 bagi 8 kan 8. Berarti 28 bagi 8. Aduh. Anggap saya salah sih sebenarnya. Oh benar tuh. Dibagi dahulu. Kalau ada kurang dengan bagi berarti bagi dahulu. Jin try to evaluate 5 plus 2 times 9 step by step. Oke, kalau begini sudah pasti kotong 2 dikali 9 dahulu. Berarti ini salah di berapa nih? Step 1. Karena seharusnya kan 2 dikali 9 dulu, bukan tambah kurang kali ya. Ini 6 kali 10, 60 tambah 3, 63. Kali dahulu. 63. What is the first step to evaluate 19 plus 56 divide 10. Oke, kita bagi dahulu. 56 bagi, kita pakai ini nih. Kita menulis saja. 56 bagi 7 kita dapat 8 kan. 9 plus ini 8 kita dapat 27. First stepnya 56 bagi 7 sudah pasti 56 bagi 7. Oke, 56 bagi 7. Oke, lagi satu exercise teman-teman. Oke, kita try to evaluate. Oke, ini sudah pasti.
kita melakukan pembagian dahulu teman-teman, baru pengulangan. Oke, step 1 oke sudah benar. Oke, berarti find kids mistake soalnya ada sih teman-teman, karena y ini menurut beta 35 kurang 20 bagi 10, kita bagi dahulu 35 jadi 20 bagi 10 sama dengan 2, jadi 35 kurang 2 sama dengan 33, berarti dia soalnya bikin kesalahan. Benar. So salah. Oke, kita sudah selesai teman-teman. Kita melanjut juga bisa, tapi karena kita sudah 20 menitan belajar, jadi saya pikir cukup, nanti baru kita lanjut lagi di video selanjutnya teman-teman. Thank you so much sudah bergabung. Kembali lagi, ini beta cuma berbagi beta punya journey belajar, beta refresh ulang matematika, karena beta pikir dari beta punya riset beta harus belajar ulang matematika karena sangat penting teman-teman, seperti itu. Nah, matematika pun beta memaksakan diri untuk belajar dari nol kembali, dari benar-benar pure nol karena supaya fondasinya betul-betul kuat teman-teman, seperti itu. Oke, see you in the next video.